हाय फ्रेंड्स, मु विष्णुप्रिया। आज आपंक सहित कदली मंजार गोटे रेसिपी शेयर करुँची जार ना है कदली मंजा बाटी बसा। से मु कदली मंजा को काटी आगु से किसी लुण गोल रखी नहीं नरम हाँपाई। तापर आलू छोट छोट काटी रखी, पियाज छोट छोट काटी रखी, लंका किसी काटी रखी, मसला रखी। मसला आमर अच्छी जीरा सोरिष आ रसुण गोटे चामच रखी, आ टमाटो कटा किसी रखी। एबे गोटे जगह नेउछि से मु कदली मजा को भल भाव चिपुड़ी दूसरी। देखो लुण जेहेतु ता देहरे पड़ी से पानी सब छाड़ी देछि, आउ टिके नरम हो जाइछि। एबे तक मु गोटे जगह को चिपुड़ी की सब बाहर कर नेउछि। देखो चिपुड़ीला बेले केते पानी ता देहरु छाड़ुछि। से पानी गुड़ा बाहर करदेला परे आमको आउ कदली मंजाटा कषा अंश टिके रुहे सेटा आउ लागोनी। देखो सबुतक भल भाव मुझे चिपुड़ी नौछि। देखो एबे आमर सबुतक मंजा चिपुड़ा सरीगला। एबे से मु आलू जो काटिकी रखी छोट छोट ताकू पकईदेली। एबे से मु मसला बटाटा दे देछि। एबे से कंचा लंका जो काटिकी रखी दुईटी ताकू पकईली। आ गोटे बड़ पियाज काटी से अल्प देछि। आ गोटे छोट टमाटो काटिकी रखी सेटा एबे पकई देछि। एबे से मु स्वाद अनुसार टिके लुण देछि, कहीं मजार आगरू टिके लुण गोलैली अधिका लुणिया हम से। एबे हलदी गुंड गोटे चामच देली, लंका गुंड गोटे चामच, आ धनिया गुंड गोटे चामच देछि। धनिया गुंडटा ऑप्शनल अच्छी, आपण माने चाहिए दे पारंती नहेले चलिबो। एबे से गोटे चामच सोरिष तेल कंचार मु दे दूछि। जेहेतु आम यहाँ बाटी बसा बनाऊे सब जिनिस कंचार गोलैकी मिक्स करी तापरे ताकू बसैबा। एबे ताकू मु भल भाव गोलै नौछि। देखो भल भाव यहाँ आमर गोलै हो जाइछि। एबे मु से सब को गोटे छोट डेक्ची रे दे दउछि। देखो एबे मु गैस रो फ्लेम ऑन करूछि। एबे ताकू बसई देली। गैस रो फ्लेम मु लो कर देछि। सेथरे एबे गोटे पिंच तेंतुड़ी खटा दउछि। एबे से मु गोटे 2 चामच पानी ऐड कर देछि।
ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ କଭର୍ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଆମର ବସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଆମର ପରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି। ଏଇଟା ଆମକୁ ପୁରା ଶୁଖିଲା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିନେଉଛି ପରିବା ଅଧା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଶୁଖିଲା ଆମର ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପୁରା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣ ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି ଆମର କଦଳୀ ମଞ୍ଜାର ବାଟି ବସା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲର୍, କେତେ ତା'ର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ବନିଯାଇଛି କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ବାଟି ବସା।